राजीव नेत्रीपति राजहंस गमना रमण दासरथी बंदई रघुनाथ राजीव नेत्रीपति राजहंस गमना रमण दासरथी विकच पुंडरीक प्राय बेनियाखी दुर्बादल शरीर हे मुख चंद्रमाखी दानवंकर छळे मानव अवतार ऋषिंकर जागर क्षणे आगुसार खंड सूर्य वंश मंडन पूर्ण हिंदू अवनी बनी तार हे प्राण बंधु कोटि जन मन मोहन रूप राशि कौशल्या देवी गर्भार्णव रूप रकाशी पितृसत्र पाणिन वन को गले रावण कुमारी सीता को धारिले अयोध्या आसी होइले राजन मन मध्य रे भाविले श्रीराम कौन अरे प्रजा को दुख सुख बुझी मुही 14 वर्ष बने बुलिली राय भल कि मंद मु जानी न पारिली 14 वर्ष तो वन रे रहिली प्रजा भल मंद बुझिबा पाई बुलुछंती अयोध्यार साही साही रजक साही रे जाई पहुँचिले रजक रजकी कली करुथिले रजक कहइलो रजकी नारी बापा घर जाई तू होइलु दोचारी छाड़ पत्र देवी एबे जाओ पलाई असती हेलु तो मुख चाहिबे नाही ताहा सुनी कहूची से रजक नारी बापा घर जाई हे मुहेली दोचारी सीता को रावण दे चोराई नेला 14 मास तो लंकारे रखिला छाड़ पत्र देई नाहंती प्रभु श्रीराम सीता को प्रभु करिसंती ग्रहण तांको ठारू धोबा तू ही अटुकी बड़ अरे चारुली बोली मते तू कहूचु दांडर एक कथा प्रभु रामचंद्र शुणुथिले दोचारुणी सीता बोली मने जानिले लक्षण को डाकिण आदेश देले अति शीघ्र बने छाड़ रे बोइले भाई को आज्ञा को अवज्ञान करी रथरे बसाई जनक कुमारी गला बेले सीता शुण से ही कथा 5 मास गर्भ जनक दुहिता रथरे बसाई जे वीर लक्षण छाड़ी आसिले माता को घोर नरण्य भाई लक्षण 5 मास गर्भवास देवी को वनवास नहीं अरे वनवास छाड़िले नहीं से सीता भाई लक्ष्मण तो माँ किछि भल नहीं रे लक्ष्मण अति शीघ्र ताको वनस्थले छाड़ी के आस कौन भल नहीं कौन भल नहीं किछि कहबिनी तते मु सुनिली से गोटे दोचारुणी एनु ताको रक्षा करबिनी ताको वनस्थ मध्ये छाड़ी के आसे तते जहा देश देली साना भाई वाला पालन करे जा क्यों कहलु जथा अति शीघ्र रथ दे बारे हेले रथरे बसाई हे वीर लक्षण सीता को नेले देख घोर अरण्य हेले सीता द्वितीय बास जो गर्भवास थिबा समय जो वन रे छाड़िले ता पई दाई किए एटा हला प्रश्न छाड़ीबाटा यथार्थ की जने मर्यादा पुरुष 5 मास गर्भवास थिला समय गोटे स्वामी स्त्री को वन रे छाड़ीबाटा भूल ना ठीक यथार्थ की भूल ना ठीक बा बोलू अरे मु तो माँ मान पचार तू तो कही दूसरा आगु आगे ताकुआ पर गाई दुआ निया मड़ब न तल बुझिकी क्या आसे नात मारे गड़िया गोटे स्त्री गर्भवास थी बन रे छाड़ीबाटा भूल ना ठीक आज्ञा भूल ना एक कथा आम समस्ते कहवा यहाँ आम समस्ते कहवा मुझे कथाटी कहबी केबे कौन स्त्री की नहीं बन रे आम छाड़ी पारिबा नहीं जणे कहिला
जदि निजर सीतांग भली स्त्री ऊपर जदि तांकर विश्वास रहिला नाही से कथा नाही मा मोर माँ माने शिखिबा कथा गोटे कहबी माँ माने सुन तमे शिखिबो अन्य मानक ए कथाटी शिखेइबो आर असल रहस्य रहिछि अति गोटे गुढ़ रहस्य अछि काहे कि भगवान छाड़ी थिले जे मर्यादा पुरुष एडे कोन मूर्ख आमे साधारण मनुष्य जानते गोटे स्त्री की छाड़ी परिबानी जे मर्यादा पुरुष भगवान पुरुष से 5 मास गर्भवास स्त्री डाकु नेकरी बनन छाड़ दउथले पुराण लेखा है सत्य आमे पढ़ी देले सत्य सत्य किंतु असल रहस्यटा आमे जानि पारिले नाही भाव काहि रे अछि किए जानि छी हो हो से भाव काहि रे अछि किए जानि छी पुराण को किए पढ़ी छी किए जानि छी भाव काहि रे अछि किए जानि छी अति गुप्त कथा अति गहन कथा मा प्रकृत जे जानिबा रामचंद्र दोषी कि प्रकृत दोषी किए सीता सीता माँ 5 मास गर्भवास थिला समय बन को जीवा पई राम दोषी ना सीता दोषी ना आउ किए दोषी किए दोषी प्रकृत दोषी डा किए पुराण को लक्ष्य कर मो मां माने बढ़िया सुंदर कथा आज्ञा रावण को मारी देखो प्रभु श्री राम अयोध्या रे आसी होइले राजहन राज कार्य बाबू हे करिबा बेले बसी थांती प्रभु दे राजसभा रे दिने राजसभा रु देखो हे आसीबा बेले सीता देखो सोई छंती भूमि पर जते बेले सीता को जे उठाई देले रावण रो चित्रटा लेखा होईछि देखिले ता ऊपर सीता देखो माडी सोईछि कथा पचारिले से रघुपति रावण रो चित्र की पाई लेखी अछ एक कथा आदि मते कुह जे सत दिन रामचंद्र राजसभा रु फेरिबा समय रे देखिले सीता मुंह माडी के सोईछन कोन पई सोईछ उठ बोले जिंदे डाकी देले ये उठिलाडू देखिले ता तळे रावण रो चित्रटा लेखा हिची खड़ी रे रावण रो चित्रटा तळे लेखा हिची एक रामचंद्र पचारे कौन रावण चित्र कहीं लिखिछ कौन पे लिखिछ तमे मंथरा को तो नाट लोड़ा जानी छ मंथरा को नाट लोड़ा बाला हय रे बाप राम तू सिना आनिलु एते कष्ट कष्ट पड़ी गिरी से रावण का झुरी से रावण को एतळ बंद पासुरी पारिलानी जे नाय रे बापा मन रावण को झुरी झुरी गिरी ता चित्र लिखि ता ऊपर सोईची देखु तू सिना गिनालु मनडा सेडिया कर ए रे बापा ये निया मारिया लोकटा थिबो आपण गाँ रे जड़े कली लगेवा लोकटा कार कौन हेले मध्य ताकू एटा के देखा जीवो खळ लोक दुष्ट लोक को ताऊ कोन भलो कथा देखा जीवो की दुष्ट बुझे आउर टिके किंदी निया मार दो ता घरे किंदी नियाटा लागी जाऊ हेले मंथरा तो आमे जानि छ सहज ये तो नाट लगेवा लोक सब बळे ताकू सेटा आगा लोडा एबे मो तो देखि देला रामचंद्र कहि देला बाबा देखिलु तू आनिलु सिना रावण को भूली पारलानी जे रावण प्रेम रे एमिति पड़ी जाई जे ता चित्र लेखि रेठी मारिछ किंतु रामचंद्र पचारे ठीक अच्छी एबे तो कथारे मोर विश्वास नहीं प्रकृत रे सीता को पचारिबी से काहे कि 5 मास गर्भवास अछि अथच मध्य रावण चित्र लेखि काहे कि से ता ऊपर सोईछि कारण कोन अरे जते बेले सीता माता को पचारिले सत कथाटा देखो सीता जे कहिले हाथ जोड़िण कहंती जनक दुहिती मो वचन शुण आहे रघुपति मंथरा वचन जे सत नुहई मिछरे कहू अछि हे रघुसाई सेथि पाई देखो मुहि लेखि नाही सत कथा एबे कहूछि मुहि आसीबाने मोर पाखरे बसिण पचारिले रावण रूपटा किपरि जाण से कथा मुहि तो केबे देखि नाही
ଚକ୍ଷୁରେ ରାବଣକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି ମୁହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ତୁ କାହିଁକି ତା ଚିତ୍ରଟା ଲେଖିଛୁ କହ, ସେଠି ସୀତାମା ହାତ ଯୋଡିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ଦାସୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯୋ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ରାବଣର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା କେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ରାବଣ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଛି। ରଥରେ ବସିକିରି ମତେ ନେବା ସମୟରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଅନେଇକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତାର ଚିତ୍ରଟା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପାଣି ଭିତରେ ପଡିଥିଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସିନା ତାର ରୂପଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ହେଲେ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ବୋଲିକିରି, ଲଙ୍କାଟା କେମିତି, ସେ ଶୂର୍ପଣଖା କେମିତି ଥିଲା, ସେ ତ୍ରିଜଟା କେମିତି ଥିଲା, ଏ ଅସୁର ମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତା ରୂପଟା କେମିତି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ସହଜେ 5 ମାସ ଗର୍ଭ ହୋଇଛି ଭାବି, ଯଦି ଏ 5 ମାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ଦେଖ ହୋଇଯିବ, ଗର୍ଭବାସ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେବ, ସନ୍ତାନର ଦେଖ ଜୀବନ ଆସିବ, ପିଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ସଞ୍ଚରି ଯିବ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ ସେହି କଥା ଭାବିବ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ରାକ୍ଷସ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇବ ତେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ସହଜେ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆର ମାସକୁ 6 ମାସ ହେଇଯିବ। ମୋର ମା ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡଟା ରହୁଛି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ଥାଉଛି, ତାର ଜୀବନ ନଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡଟି ରହୁଛି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ପିଣ୍ଡୁଳାଟା ଥାଉଛି, ତାର ଜୀବନ ନଥାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଇଯିବ, ଏ ହାଳୁକା ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିବ 6 ମାସ ବେଳକୁ। ସେତେବେଳେ 6 ମାସରେ ଜୀବନଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ଚାଲି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଆସିଯିବ, ମା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ପିଲା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ମା ଯାହା ଭାବିବ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମା ଯଦି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମନ୍ଦ କଥା ଡିଆକା ପିଲା ଉପରେ, ମନ୍ଦ ପିଲା ଡିଆ ଜନ୍ମ ହବ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଗବତ କଥା ପଡିବ, ସେ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ଭଲ ହବ। ଯଦି ଚୋର ଚିନ୍ତା କରିବ, ଚୋର ହେଇଯିବ ପିଲାଟି। ହେଲା ମା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମା ଯେମିତି ଭାବନା ନବ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବନା ନେଇକି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ। ଇଏ ଯଦି ଏଠି ରହିବ ସବୁବେଳେ, ଏଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତେ ପଚାରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର କଥା, ସେ ଅସୁରଟା କେମିତି, ସେ ଅମଙ୍ଗଟା କେମିତି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଟା କେମିତି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏ କଥାଟି ଏକା କହିବ। ଯଦି ଅସୁର କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଇଏ ଅସୁର କଥା କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଇଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଅଛି 6 ମାସ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ, ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କଲେ ମୋ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା କୋ ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅଟି ଗୁଣମାନ ହଉ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ବାପା ଚାହିଁବ ମୋ ପୁଅଟି କେମିତି ଗୁଣମାନ ହଉ, ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କେମିତି କରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହଉ। ନା ନାଇଁ ସତନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ 2 ଜଣ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏ 2 ଜଣ, ବାପା ଚାହିଁବ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ, ଗୁରୁ ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। ବାପା ଚାହିଁବ ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ମୁଁ 10 ଭଣ କରିଛି ପରା, ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି 20 ଭଣ ଜମି କରୁ, ମୁଁ 2ଟା ଘର କିଣିଛି, ମୋ ପୁଅ କେମିତି 4ଟା ଘର କିଣୁ, ବାପା ଆନନ୍ଦ ହଉ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ମୋ ଶିଷ୍ୟଟା ମୋଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଗାଇ ପାରିଲା, ଭଲ କରିପାରିଲା, ବୋଲେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ହବ। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ହେଲା, ଗୁରୁର ପ୍ରଶଂସା। ନା ନା, ଏ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି କହିବେ, ଏ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି କହିବେ, ଖାଲି ଜଣାగా ପଛୁ ଯାଉ ବୋଲି କହିବେ। ସଂସାରରେ ଜଣେ ଅଛି, ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ କାହାକୁ କହିବନି ଆଗକୁ ଯା ବୋଲି, ସବୁବେଳେ କହିବ ପଛକୁ ଯା, ସବୁବେଳେ। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଂସାରରେ ଜଣେ ଅଛି, କେବେ ସେ କହିବନି ଆଗକୁ ଯା ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପଛକୁ ଯା ବୋଲି କହିବ। କିଏ ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯା, ଗୁରୁ କହିବ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯା, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଗକୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକଟି ଜଣେ ଅଛି ସଂସାରରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଯା ବୋଲି କହିବ। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ କହିବନି କାହାକୁ ଆଗକୁ ଯା ବୋଲି। ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତା ଜୀବନରେ କେବେ କହିଛି ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି? ଜୀବନରେ ସିଏ କେବେ, ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସେ କହିବନି କାହାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି କହିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନଟା ଯା ଖାଲି ସେ କହିବ ପଛକୁ ଯା, ପଛକୁ ଚାଲ, ପଛକୁ ଚାଲ। ନା ନାଇଁ,
एणु हेले रामचंद्र विचार कले जदि पुओटा राक्षस होइजिवो ताहले मोर वंशरे कलंक लागिजिवो नाही नाही मो पुओ केमिति योग्यता करी हेले वर्तमान सीता 5 मास 6 मास रहिले घरे सबले चिंता भाव तेणु करी ताकू कोन गले लक्ष्मण को आदेश देले वाल्मीकि ऋषि आश्रम निकट छाड़ देकरी आसीबु बणरे नाही वाल्मीकि ऋषि आश्रम पाकरे छाड़ी दो सतक धड़ा कहले सीता के जीवनी राम को बोले छाई देहरु छाईटा के अलग आइ परिबो कि देहरु छाईटा के अलग आइछि कि सिमती राम सीता से प्रकार राम जदि देह हेबे सीता हुजन तांगर छाई हेले छाईटा केमिति अलग हबो मु सतक धड़ी कहले सीता मते छाड़ी के केबे जिबे नाही कोन करिवि एमिति भाषा कहिवि जे सीता मते छाड़िया पे बाध्य जे तू जो दोचारुणी तू वाल्मीकि आश्रम को जीवु किंतु अंतर भितर आज्ञा से कथाटी नाही जे प्रकृत रे मो पुओटा किमती गुणवान हबो वाल्मीकि आश्रम रे रहिबो सेठी सबले रामायण आलोचना होची आज्ञा रामचंद्र जन्म हेबा पूर्वरु वाल्मीकि रामायण लिखि जति सेठी सबले रामायण पढा होची सेठी सुनिबो सबले तेणु करी मो पुओटी गुणवान हबो जदि वाल्मीकि आश्रम रघुकुश लथान्ते ताहले एडे बड़ गुणवान केबे हेई पारि नथान्ते आपण चिंता करंतु एटा कोन आमे सिखिले माँ माने जदि जो गर्भवास थिला समय मो माँ मान को अनुरोध 6 मास 7 मास जतळ हेई जीवो आमे मध्य झियो को उचित चिंताधारा देबा जे माँ लो कौनसी मंद चिंता करिवोनी पिला मानक केबे से समय दंड देबा को होबनी डॉक्टर मते से कथडी आपण मानक कहउतबे गर्भवास स्त्री 7 मास 6 मास हेई गले ताकू कौनसी दंड देबा को होबनी नाही होबनी ताहले से मार प्रभावटा ता पाखरे पड़िबो मां जहा खाइबो से ताहा खाइबो मां सोई पड़िबो पिलाटा सोई पड़िबो मां जिमिति चिंता करिवो से पिला चिंता करिवो मां मोबाइल घांटियो बोले पिला ले मोबाइल घांटियो आज कोन भाई ए खराब ना आज्ञा सत्य कथा गोटे कथा लक्ष्य कर आज्ञा एबे बापा हमको मोबाइल विषय किछि रो सत्य कथा कोन रो आज्ञा सत्य कथा कहबो एबे तुम मोबाइल घांटियार बुझुची बुझुची एबर पिला पचार संगे संगे नेट बेड सब टाटा फाटा बाई करो किंतु तुम सेति बुझुन कबे बुझुनी तुम मां को सेति मोबाइल धरे बुझुन तुला एबे पिला बडे मोबाइल नाले भात खाया रे कांदियो रे पिलाटी जन्म हो आगे मोबाइल से तो खेल हला प्रकृत कथा एणु करी आगे एटा होची निराट सत्य आगे परियास नु आमे एणु मां माने सबले भगवान को चिंता करिबा भगवान कथा जदि भाविबा जो पिलाटी आज कहीं भल ही पारुनी प्रकृत पुअर जदि भल चिंता करिबा जो मां माने सेते बेले भगवत ज्ञान पुराण ज्ञान जदि सुनिबे से पिलाटी दिने गुणवान होइकरी जन्म हबो बोले मां जोगु पिलाटी गुणवान जदि पिलाटी अयोग्य हो जाउची मां माने मते गाली करियो ने ता पई मां ही संपूर्ण दायी सत्य कथा होची एटा अभिमन्यु मातृगर्भ रही चक्रव्यूह कथा चक्रभेद कथा शिखि पारिथिले केनि शिखितिला चक्रव्यूह किमिति भेदा हबो मां गर्भ सुभद्रा गर्भ रही अभिमन्यु शिखिथिले प्रहलाद जन्म हु गुणवान एते बड़ पंडित ज्ञान मां गर्भ रे थाई कि नारद मुनि आश्रम रही सब जाग शिखिथिले एडु करी जेते बड़ समय मिलुछि मां जो मां माने जदि भगवान कथा पुराण टिके पढ़ो पुराण टिके सुनिबो मोबाइल देखो मना नहीं मोबाइल में तो पुराण कथा देखो तम प्रभावटा से पिला ऊपर पड़ी तमे जो कथा कहउछ मां मौसी डाक्टर टाइम थिले सिने डाके तू जो कथा कहउछ घर जंजाल भितर केते कोन गले कष्ट होछ ना टाइम अछि कि डाकी जे कागो हरिनाम गायब कोन टाइम अछि रे अरे सबले टाइम है देखो तो रोसे करबो पिला खागो तो सी आइबो ये आइबो केते जन जंजाल बहुछि अरे प्रति मुहूर्त रे मो मां माने को टाइम नहीं टाइम केते अछि सबले घरे सबले टाइम अछि सबले अरे परिवाटा काटु चंद्र नहीं काटु जदी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अरे हाथ रे काम तुंडरे नाम कोन मां लुगटा सफा करूचे लुगटा सफा कले मते हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम अरे अरे कुछ कोन राजी कोन हंती हाथ रे काम तुंडरे नाम हाथ काम करूची तुंड काम कोन ना सेते बेले एबे हरि नाम गाइबे तुंडरे कोन राजी हां झाड़ बोले हरि नाम गाय कि अछि होबा अरे तू तो गोटा आडू तो मते आदर नहीं जाउ सियाड़ सियाड़ तू जुआडा जीव मु सियाड़ जाउ तू आडा जीवी मु तू जो प्रश्न पचारु तो पछे पछे मु जाउची झाड़ा बसिया समय मते हरि नाम गाइले केबे अमारा नाही ना 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 अशौच नाही आपण एटा जानि थंतु हरि नाम गाइबा पई आमे बोइबा जदि झाड़ा बसिया समय हरि नाम गाइले काले
ମାରା ହେଇଯିବ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହବ ତାଉ ନାଇଁ କଣ କହୁଛ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ହବନି ଏବେ ଦେଖିଆ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଝାଡା ପାଣି ବହିବ ଏବେ ଯଦି ଲୁଗଟା ଟମାଟା ପିନ୍ଧିବ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ କହି ହରେ ଝାଡା ପାଲଟା କଣ କଣ ପଳେଇ ରେ କହୁଛ କି ନା ମା ପୂଜା ଆରେ ଲୁଗାଟାକୁ ପବିତ୍ର ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ନାମ କେବେ ଅପବିତ୍ର ନାହିଁ ଝାଡା ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଜପନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କି ଝାଡା ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଭ ତ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପିବ ତେଣୁ କରି ସେ ଝାଡା ବସିଲେ ଜିଭଟାକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରନ୍ତି କାହିଁକି ନା କାଳେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ କି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ନାମଟା ଧରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଝାଡା ବସିଲା ସମୟଟା ଜିଭଟାକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରନ୍ତି ଝାଡା ବସନ୍ତି ହେଲେ ଇଏ ଝାଡା ଗଲେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ପାଣି ଢାଉଲି ଧରି ଯାଇଥିବ ସବୁବେଳେ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ଧରି ଯିବ ଶିଷ୍ୟଟେ ପାଣି ଢାଉଲି ଧରିକିରି ଯିବ ଦେଖିବ କଣ ଗୁରୁଦେବ ଝାଡା ବସିଲେ ଜିଭଟା କଣ ଭିଡ଼ିକି କଣ ଧରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କଣ ଝାଡା ବସିଲେ ଜିଭଟା କାହିଁକି ଭିଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କାହିଁକି କଥାଟି ଜାଣିବ ଦିନେ ଗଲା ଗୁରୁକୁ ଯାହା ହଉ ତୁ ବାଡାନ୍ତୁ ବାଡେଇ ପଚିଶରେ ପଚାରିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଝାଡା ବସିବା ସମୟରେ ଏ ଜିଭଟା କାହିଁକି ଭିଡ଼ିକିରି ଧରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ପରା ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଜୀବ ଅହର୍ନିଶି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛି ଯଦି ଝାଡା ବସିଲା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଦେବି ତାହେଲେ ନାମଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ନାମଟା କେମିତି ନ ଡାକି ବୋଲି ଜୀବଟାକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା ବେଲା ଠାକୁର ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବକୁ ବି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କହିଛି ଜୀବନ ଯିବା ସମୟରେ ନାମଟା ଯେମିତି ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ଅଜାମିଳ ନାମେ ସେ ମହାପାପୀ ତରିଗଲା ପୁତ୍ର ନାମକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ନାମ ଜପିଦେଲା ମଲାଳକୁ ଯେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନାମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନ ଥିଲା ଗଲା ସମୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯଦି ଝାଡା ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜିଭୁଟା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁ ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଜିଭୁଟା ପଳେଇବ ଝାଡା ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ନାମ ଧରି ନଥିବେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦି ଗାଲକୁ ଦି ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ବୋଲେ ଆରେ ଆଜି ସିନା ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୋର ଗୁରୁ ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଣୁ କରି ଜୀବନ ଯିବା ସମୟରେ କିଏ ଜାଣିଛି ମରଣ କେତେବେଳେ ଆସିବ ହୁଏତ ଝାଡା ବସିବା କେତେବେଳେ ମରଣ ନ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି ଅହର୍ନିଶି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋଲେ ବଡ ପାଟିକିରି ଡାକ କି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ମନରେ ଡାକ ଯଦି ହରିନାମ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଜୀବନ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେ ନାମଟା ମୁଖରେ ଅଛି ବା ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ନାମଟାକୁ ଜପ କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଝାଡା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅପବିତ୍ର ନାହିଁ ହୁଏତ କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ସମୟରେ ଜୀବନଟା ନ ଯିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷଟା ଦେଇଦେବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସୀତା ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲବକୁଶ ଏମିତି ଗୁଣମାନ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ଦିଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ବନକେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇଟା ନ ଜାଣିବା ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ମାମୁ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡୁଛି ମତେ କିଏ ଖରାପ ହବନି ଲେଖିଲେନି ସେତେବେଳେ ଆରେ ଯଦି ଯା ପୁରାଣଟା ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଯିବ ପୁରାଣଟା ଯଦି ସେ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମକୁ ଏଠି ଭାରତଲା ନାଟକ କରିବାକୁ ଏଠି ଡାକି ଆଣି ନଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଠିକି ଡାକି ଆଣି ନଥାନ୍ତେ ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଲୋକେ ଗୁରୁ ବୋଲି କିଏ ଆଉ ମାନନ୍ତେ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଜାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହିଲେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଜିନିଷ ଅଛି ରାମାୟଣର ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ କେତେ କଥା ଅଛି।